बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूं तो वतन अजीज़ में बेशुमार ऐसी खबरें हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन इस वक्त दो बड़ी खबरें हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो एक जो बहुत बड़ी खबर आई रात गए जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया सामने आता है, एक प्रेस रिलीज सामने आती है जिसके अंदर वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुमकिना एक्सटेंशन से मुतल्लिक जो गुफ्तगू हो रही है या जजेस की मुद्दत है काम करने की, नौकरी करने की, उसकी मुद्दत में इजाफे की बात हो रही है, उस हवाले से है। और दूसरा पार्लियामेंट से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों का अनोखा और मुनफरद वाक़या हुआ है, उस वाक़े को लेकर के स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक ने जो तहकीकात शुरू की थी उसके भी नतायज सामने आ गए हैं और नतीजा बिल्कुल वही आया है जो मेरे जहन में था और जो यकीनन तमाम लोगों के, तमाम पाकिस्तानियों के जहन में पहले से मौजूद था। ये जो प्रेस रिलीज आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं, बहुत सारे तजियाकार और सियासी रहनुमा जो हैं वो इस बात पे मुसर हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो मौजूदा जो निज़ाम है, मौजूदा जो हुकूमत है, इस हुकूमत के कायम रहने की ज़मानत है। मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले जो बड़े जय्यद किस्म के सहाफ़ी हैं वो समझते हैं, उनकी ये गुफ्तगू है। मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे वो कह चुके हैं। ऐसे में चूँकि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो ख़त्म होने जा रही है कुछ हफ्तों में, 6 हफ्तों से 1-2 रोज़ शायद ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है उनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उससे पहले जैसा कि काफ़ी अरसे से बात चल रही थी कि हुकूमत जो है वो कोई तरमीम लेके आएगी, कानून में आइनी अमेंडमेंट करेगी, तो अब मामलात उस जानिब बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायज से सहाफ़ियों ने सवाल किया था और फिर टीवी चैनल्स के ऊपर टिकर चले कि जी किसी सूरत काजी साहब जो हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने कह दिया है कि भाई आईनी तरमीम हो भी जाए तो मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। लेकिन ये जो रजिस्ट्रार का प्रेस रिलीज़ आई है रजिस्ट्रार की जानिब से, उसने इस सारी खबर के जो बयानिया एक बना हुआ था उसके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। बड़ी बड़ी चीज़ें क्या हैं, वो है जी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से सहाफ़ी ने तफसील से मुतल्लिक़ सवाल किया था। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कई माह पहले वज़ीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर कानून ने बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो काबिल कबूल जो है वो नहीं होगी। गोया राना सनाउल्लाह साहब ने जो चंद रोज़ कबल स्टेटमेंट दिया था कि अगर तमाम जजेस की उम्र जो है वो बढ़ा दी जाती है, कोई इस किस्म की तरमीम कर दी जाती है इनके अंदर, तो फिर काजी साहब जो हैं वो भी ओके हैं, वो राज़ी हैं, राम हैं कि ठीक है जी, अगर सबकी बढ़ रही है तो फिर मैं जो है वो मैं भी सारे काम करूँगा जो उस हिसाब से आइन कह रहा होगा। लेकिन बहुत सारे जो मुबस्सिर हैं, बहुत सारे जो तजियाकार हैं, वो बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो आइनी तरमीम है ये की ही इस मकसद के तहत जारी है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की में काम करते रहें बतौर चीफ जस्टिस, उनको जाना ना पड़े। क्योंकि खदशा उनको ये है, हुकूमत को ये खदशा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं अगर वो जाते हैं तो फिर ये हुकूमत जो है और इस हुकूमत का कायम रहना जो है वो स्टेक पे लग जाएगा। वैसे मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि हुआ क्या, कहा क्या गया है इस प्रेस रिलीज के अंदर। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खिताब किया, पहले मुकर्रिरीन की तरफ से उठाए गए कई नुकात पर बात की और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया ताकि इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में की जाने वाली बेहतरियों को दिखाया जा सके। शफाफियत और एहतसाब को कैसे लाया गया, कार्रवाई पर बराह रास्त नशर किया गया। कार्रवाई के अख्ताम पर शुरका को चाय के लिए मदऊ किया गया, जिस दौरान कुछ सहाफ़ियों ने चीफ जस्टिस को घेर लिया, उनसे बात की और सवालात पूछे। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया
کہ وہ آف دی ریکارड بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ گفتگو کو غلط سمجھا گیا اور بڑے پیمانے پہ پھیلایا گیا، اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہوا اسے درست طریقے سے دوبارہ بتایا جائے یا پیش کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ توسیع سے متعلق جب سوال پوچھا گیا جس پر انہوں نے جواب دیا کہ کئی ماہ قبل وزیر قانون کے چیمبر میں آئے تھے اور کہا تھا کہ حکومت چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کو 3 سال کے لیے مقررہ مدت کا عہدہ بنانے پر غور کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے وزیر قانون سے کہا کہ اگر یہ تجویز فرد کے لیے مخصوص ہے اور اگر اسے نافذ کیا گیا تو ایسی چیز نہیں ہوگی جسے وہ قبول کریں گے۔ اس ملاقات میں سینئر وہ کہتے ہیں کہ سینئر جج اور اٹارنی جنرل بھی موجود تھے۔ وہ ذرا اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور ان تمام لوگوں کے حوالے سے یہ بات تھی۔ صحافیوں نے جب اس سے پہلے رپورٹ کیا تھا، جو ٹی وی چینلز پہ رپورٹ کیا تھا، وہ تو کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی آئینی ترمیم ہو گئی تو میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اگر تمام ججز کی جو ظاہر ہے مدت ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، مطلب وہی بات جو رانا ثناء اللہ نے کہی تھی اگین۔ تو اب انٹرسٹنگ چیز اس میں کیا ہے؟ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ابھی تک ناظرین کسی قسم کی آئینی ترمیم ٹیبل پہ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھانے کے حوالے سے یا ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ابھی تک نہیں ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ لیکن گزشتہ روز یعنی 9 ستمبر کو جب نئے عدالتی سال کے پہلے روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے گفتگو کی تھی، تو اس گفتگو کے اندر کیا کہا تھا ذرا اس کو غور سے سنیں، اور جب آپ سنیں گے تو اس کو سمجھیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے، بہت سارے کام ابھی بھی باقی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ سال آپ سب کے تعاون سے اور بالخصوص جو الیکٹڈ نمائندگان ہیں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جہاں سے بھی اچھی آراء ملے اس پہ عمل کریں جہاں تک ہو سکے اور نظام انصاف کو بہتر بنائیں۔ اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اچھے کام کیے ہیں اور آئندہ سال کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اکتوبر کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چلے جانا ہے، ان کا ٹینیور ختم ہو جانا ہے، لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سال یہ پھر وہ ظاہر ہے ان کی زبان لڑکھڑائی، وہ رکے، پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ چیزیں جو ہیں وہ سارے لوگ اس کو بہتر کریں گے اور ٹھیک کریں گے۔ آئندہ سال کے حوالے سے انہوں نے بات کی، جبکہ ان کا آئندہ سال سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہنا، وہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، ابھی ظاہر ہے یہ بڑی ٹو ارلی ٹو سے ہے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی مدت ملازمت ختم ہونے جا رہی ہے۔ حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے، لیکن کیا آئینی ترمیم ہونے کے بعد بھی جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یقیناً چیلنج ہوگا تو یہ برقرار رہ سکے گی آئینی ترمیم؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عدلیہ کو بہتر بنانے کے لیے کی جا رہی ہو، بلکہ یہ عدلیہ کو لگام ڈالنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اسی معاملے کو لے کر کے لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے وہاں سے بھی ایک پریس ریلیز آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے اور موجودہ چیف جسٹس کو نوازنے کے لیے آئین پاکستان میں ترامیم پر ملک بھر کی بار کونسل اور بار ایسوسی ایشنز کا اظہار تشویش اور شدید مذمت۔ محمد اسد منظور بٹ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس حوالے سے اہم پریس کانفرنس درج ذیل شیڈول کے مطابق کریں گے۔ کل نہیں بلکہ آج 11 بجے جو ہے پریس کانفرنس کی جائے گی، جس کے اندر ظاہر ہے وہ انہوں نے بتایا آگے کہ پریس کانفرنس سے چیئرمین پروفیشنل گروپ سینیٹر حامد خان کے علاوہ سابق صدور اور ہائی کورٹ بار اور ممبرز پاکستان بار کونسل و پنجاب بار کونسل جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جاتے جاتے پارلیمنٹ سے اراکین قومی اسمبلی کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے، جس کو ظاہر ایک سیاہ دن قرار دیا جا رہا ہے، پہلے 9 تاریخ کو جس طریقے سے اراکین کی گرفتاریاں شروع ہوتی ہیں شام سے، پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتاریاں شروع ہوتی ہیں، 1-2 نہیں بلکہ درجن بھر جو اراکین اسمبلی تھے ان کو حراست میں لیا گیا۔ کچھ اراکین 6 کے قریب اراکین جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے ان کو پھر ظاہر رپورٹ ہوا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جب کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر جاتی ہیں اور قومی اسمبلی کی بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، لائٹس آف کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر خبر آتی ہے کہ اراکین قومی اسمبلی جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی
पार्लियामेंट हाउस के अंदर उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अयाज सादिक साहब ने कहा जी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कटहरे में लाया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने ये सारा कुछ किया। माजी का मैं इनका क्लिप देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि स्पीकर की इजाज़त के बगैर वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुलिस नहीं जा सकती। तो ये पार्लियामेंट लॉजेस नहीं है बल्कि ये पार्लियामेंट हाउस है, और हाउस के अंदर से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके ऊपर फिर ज़ाहिर तहकीकात का जो ऐलान किया गया था उस हवाले से एहतशाम कियानी ज़ाहिर रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी खबर है। वो कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के कैमरों की CCTV फुटेजेस देखने के बाद तयन किया है कि किसी भी MNA को कौमी असम्बली के हाथे से गिरफ्तार नहीं किया गया। स्पीकर कल ऐवान को इस हवाले से एतमाद में लेंगे। गाल मुक्की, खेल ख़त्म, पैसा हजम, वो वाली बात है। तहकीकात हो गई जी, कोई किसी को जो है वो हिरासत में नहीं लिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से, कौन सी ऐसी सलमानी चादर है कि जो पहनी हुई थी अरकान कौमी असम्बली ने, वो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए गायब हो जाते हैं और फिर बरामद होते हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब उनको गुज़िश्ता रोज़ पेश किया जाता है। तो ये मामला यकीनन ठंडा नहीं होने वाला। पार्लियामेंट हाउस से अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारियां जो हैं वो कोई छोटा वाक़या नहीं है। बहुत सारे लोग तो इस बात पे जोर दे रहे थे कि मार्शल लॉ के दौर के अंदर भी इस तरीके से जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमले नहीं हुए जिस तरीके से शहबाज सरकार या जो सरपरस्त हैं इस हुकूमत के नवाज शरीफ साहब उनके दौर के अंदर हुआ है। देखते हैं हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।